Sans répit aucun, l'honorable Gaston Mouchid, après avoir consulté sa base électorale d'Ikapata, s'est porté à Moussonoï. La rencontre avec les électeurs de cette bourgade minière a eu lieu au crépuscule. Comme à l'accoutumée, Gaston Mouchid passe en revue les activités qu'il a menées au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba en l'an 2021. Et sitôt, il se met à l'écoute de cette base pour récolter leurs doléances. Tout compte fait, la base reconnaît que l'honorable Gaston Mouchid a abattu un travail de titan à la Pelou. Ses œuvres, ses interventions ont porté des fruits dans cette légendaire cité minière. Parce que tulianza na hii mabalabala yote ilikuwa ni Kabulongo kama njimu. Mais leo hii tunaona na leo motoke na junguluka pale beko naifukusha kuba jei ya Jekamini inajunguluka musono yumu inatokea huko ngambo enenda mkaburi. Tunaona materashe mai ilianza kuyalayala inengira bantu manyumba ya 2 mois. Hii mashiku hii bantu abarie tena mai seke ni ile murienda kukonkola kule tunaona mayanzo leta matuni. Mwafako mwe mkuba député tunaona courage yenu. Tukunaona kuma television vile mungu nasaidia vile Kolwezi vile munatembea juu ya manyumba ba Mkolwezi c'est vrai banashika furaha. Unaenda ku prison unafanya kitu kikubwa kule ku prison. Tunaona ba prison banaanza kulalako pazuri, banaanza kubakabulako mafashi ya kuachana. Tunasema kazi yenu mungu natumika mzuri sana na manda ingine tutamsoutenir. Tunashukuru, tunaremercier honorable Gaston Mouchid parce que kwa kampanya ya kutulaka kamini kupale njoo ya kusaidia population. Na pana renda, oui tunashikia kuma media tukunampata tukunashikia kukikwe doléance bantu bote manakimbira tunenda kwa honorable tuenda kwa Gaston Mouchid na solution iko paka naonekana. Tunakuencourager, tunasema ushachie pale bukomfi ya buyaisha endela paka na kukombana njoo ya Kamusonoi. Après ces tableaux reluisants des actions de leurs délégués de l'Assemblée provinciale, les représentants de Moussonoï ont exposé leurs problèmes à leur porte-parole. Les difficultés afférentes aux drains, à la desserte en eau potable et en électricité de la SNEL, y compris une autre kyrielle des problèmes, lui ont été soumises. Tunasemezea problème munene tukunayo batoto Moussonoï beko nenda kusigner makaye de charge. Mais abana na ma terrain vide pa kuyengea ma dispensaire na manini ya makaye de charge. Sa vile mo mukupale mufanye ko nguvu umwa muna terrain vide. Muma terrain abana. Mubasukume ko kule ba autorité bauze ma terrain ku bantu ikuye ya leta. Na mulima ile barisha kutokea pale kuku komisi. Hakuna réseau. Connexion hakuna namna. Muntu anaweza kwa Jekamini Kolwezi mula uswati muvile anafia saa kuite tu kumbele rezo kuita se msumburie. C'est tout un problème. Tunakuwa sasa tukamsono ikanakuwa nako à part mai ni casse-tête. Moto ni casse-tête. Ile ima société minière yote inatuentouré. Iko na ile facilité ya kubifanya avec aisance. Mais ce qui est grave nous paniquons. Tuna jiretrouver tunaenda tafuta mai à de longues distances. Situation yangu mile kuna jipreoccuper ni juu ya batoto ya masomo. Jekamini anesha kufa. Kama tunaenda kuangalia eri shukrani. Tunaangalia kirongozi majifunzo. Na hii masomo ya hapa ya Jekamini yote binesha kufa. Tunaangalia kama kuna kuya ma forte pluie, mamalata iko na jevade. Mena tunaanza kushinda batoto. Banaanza kubafilmer ça bale ba kuma village. Mais tuko mumugini mu ville. Mais batoto banaanza kubafilmer beko nafunda kwa masomo sa batoto wa ku village. Ngaria masomo vile ko nenda kunuka malata. Mena banaanza kukonfine kuchanga batoto beko nafunda mu makondisho moya ya mubaya. Amwezi kutuangalilia kwa muile situation. Pourquoi avenue moya bakaanza kudevier? Ni ya ango kuingia kwenda kuchipuki ya Kansoko. Pale pa fashi ndio penye pa kwa terrassier inabeba mai yote nenda natupa canalisation munene nenda mu Moussonoï. Sasa hapa isha kujibirika tipa kana mitoko inapitaka hapo. Donc hii mai yote kunenda kuko manyumba mai iko kule kumpembeni. Mai kuna yala. Kama mvule napika ya munene ile mai yote inebesha pale pa mwile manyumba.
donc maya ina na kwa kwenda yenye tranche yenyewe, donc huko kote pia banatengeneza mais kuinyia kwa yo kutokea hakuna batone ko kule na ko. Très heureux d'avoir assouvi la soif de sa base de Moussonoï, Gaston Mouchid, accompagné de son indéfectible cabinet, a pris les congés d'elle tard dans la soirée. Son périple est donc loin de se clôturer.